तस्लीम है। इन्होंने जो इस वक्त मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के दौर नौकरी में जो तोसी की है, इंडिविजुअल्स को साइड पे, इंफरादी तौर पे उनको साइड पे रखें, पर यह मुल्क के लिए और मुसल्लह अफवाज के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। उसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब से हमारी सियासी क़यादत को नहीं मिलने दिया। बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ केसेस, हमारे बाकी साथियों के खिलाफ केसेस, लोगों को रात की तारीकी में उठाया जा रहा है, केसेस बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ और किस्म की तरामीम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हमारे इत्तेहादियों को दीवार से लगाने की कोशिश है, वो लाए जा रहे हैं। पर यह बात याद रखी जाए, ये इस रजीम के लिए और बिलखसूस शहबाज शरीफ के लिए, कि यही कवानीन शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे होंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, यही कवानीन इनके पीछे इस्तेमाल हो रहे होंगे और उस वक्त इनके पास फरार का रास्ता नहीं होगा। मैं इसके बाद बैरिस्टर गौर साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके साथ कवानीन के हवाले से ये डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आज आप लोगों ने पार्लियामान के अंदर जो कुछ देखा है, मैं समझता हूं जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है, पार्लियामान को रबर स्टैंप बनाया जा रहा है, इस मुल्क की ईवान को और इसकी आईन को बेमानी किया जा रहा है, इस मुल्क की जमहूरियत से अपोजिशन का वजूद और इसका रोल और इस ईवान में आवाज़ उठाना ख़त्म किया जा रहा है। ये बादशाहत पाकिस्तानी अवाम की तकदीर नहीं हो सकती। पाकिस्तानी अवाम हर किस्म की कानून साजी को रद्द करती है जो बादशाहत की तरफ अवाम को लेके जाए। आज इस तरीके से हमें इजाज़त नहीं मिली, कानून साजी की गई है। हुकूमत को हमेशा की तरह आज बहुत जल्दी पड़ी थी। हुकूमत ने जब से ये हुकूमत असम्बली बनी है, आज तक कोई एक कानून भी ऐसा पास नहीं हुआ जो रूल्स के मुताबिक इंट्रोड्यूस हुआ हो, आईन के मुताबिक वो अपनी कमेटी में जा चुका हो, रिपोर्ट आ चुका हो और उस पर बहस हुई हो और उसके बाद उसको पास किया गया हो। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं, आप लॉ मिनिस्टर के अलावा उनके फेडरल मिनिस्टर से पूछे कि आज आप लोगों ने 4-6 किस्म की जो कानून साजी की और कवानीन पास किए, उसके कंटेंट्स क्या है, उनको पता नहीं होगा। जिस वक्त असेंबली का इजलास शुरू हुआ 2 घंटे 3 घंटे की ताखीर से, तो उसी वक्त एक सप्लीमेंट्री एजेंडा आया। पहले एजेंडे में सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद को बढ़ाया गया, 17 से 33 किया गया। मैं सबको एक बात वाज़ेह करूं, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ है, 25 करोड़ से कम 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इसमें सतब उत्तर प्रदेश की आबादी इंडिया की 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया में इतनी बड़ी मुल्क में, जिसमें 28 हाई कोर्ट है, जिसमें 25 हाई कोर्ट है सारी, और जिसमें 28 स्टेट्स है, जिसमें 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें दिल्ली भी चाह रहा है, चंडीगढ़ भी उसमें शामिल है। उतने बड़ी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है और हमारे 24 करोड़ अवाम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस बना रहे हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में सर्विंग जजेस जो इस वक्त मौजूद है हाई कोर्टों में, 5 हाई कोर्टों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इस वक्त 96 जजेस है। 96 जजेस के ऊपर आपने 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगा दिए। इंडिया में इस वक्त 1114 हाई कोर्ट के जजेस है। 25 हाई कोर्टों में 1114 हाई कोर्ट के जज काम कर रहे हैं। इस वक्त 62 लाख केसेस इंडिया में पेंडिंग है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब 65,000 केसेस पेंडिंग थे, तो आप आईन की 26वीं तरमीम इसलिए लेके आए कि आपका कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत हो गए, सियासी केसेस बहुत हो गए, अवाम को नुकसान पहुंच रहा है, उनके केसेस खत्म नहीं हो रहे, इसलिए हम ये कानून साजी कर रहे हैं। आपने तो उस कानून साजी की भी आज खुद नफी कर दी है कि इससे तो नहीं था, आपने तादाद क्यों बढ़ाई। ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी के जजेस बिठाना चाह रहे। जिस तरीके से 26वीं तरमीम करके
انہوں نے کمیشن کو کمپوزیشن کمپرومائز کیا ہے جس میں سے حکومت کی زیادہ میجارٹی ہوگی، اس سے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری جوڈیشری کو سبڈو کر لے، جوڈیشری کو کمپرومائز کرے، جوڈیشری کو حکومت کا حصہ بنائے. لیکن یہ بھول ہے ان کی. سرکار کی ہمیشہ اسٹیٹ کے 3 ستون ہوتے ہیں. اگر اس میں سے ایک ستون آپ کمزور کرے تو آپ پوری ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، اور ریاست میں بسنے والے عوام کی بنیادی حقوق کو آپ ختم کر رہے ہیں، اس کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ حکومت وہی کر رہی ہے. آج جو ججز کی تعداد بڑھانے والی تھی اس کا کوئی جواز نہیں تھا. اسی طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون بنا. آپ لوگوں کو معلوم ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن والا کیس پینڈنگ تھا اور ہم چاہ رہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو، تو اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت 1 جو تھی وہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون لے کے آیا کہ چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر ججز ہوں گے اور ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ بینچ بنائے. آج آپ ایک اور قانون لے کے آئے اس کے بعد کہ نہیں جی چیف جسٹس نہیں ہوگا، چیف جسٹس سینئر جج اور اس کے ساتھ اس کی مرضی کا ایک جج ہوگا. آپ سپریم کورٹ بھی بنا رہے، ججز بھی ہینڈ پک کر رہے ہیں، اور آپ ججز کے لیے بینچز بھی بنا رہے ہیں. آپ ججز کے لیے کنسٹیٹیوشنل بینچ ہی بنا لیں. یہ لوگ وہی کر رہے ہیں کہ یہ ملک قیوم کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے حق کے جو فیصلے انہوں نے پہلے کروائے تھے، اور ان کو اپنا معلوم ہے کہ ان کے جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے کیسز پینڈنگ ہے، ان کے بچوں کے، ان کی کمپنی کے، تاکہ ان کو ایک سیف پیسج مل جائے. عوام کی طاقت کے بغیر جب بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے غلط ہوئی ہے. جو آرم فورسز سے ریلیٹڈ آپ نے لا چینج کیا، سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ججمنٹ دی تھی بڑی ذہین، اور اس لا میں یہ لکھا تھا، سیکشن 8 بھی ہے، 8A بھی ہے، تینوں کے سربراہان کی آپ نے لا دی ہے. یہ سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہے کہ جو قانون آپ پاس کریں وہ پراسپیکٹیولی ہوگا، وہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوگا. پراسپیکٹیولی آپ لا پاس کریں. جب سپریم کورٹ کی کہنے پہ مطابق جب ایون آئین میں ترمیم ہوئی تو اس آئین کے ترمیم میں بھی جس وقت الیکشن کمیشن میں کمشنروں کی مدت ملازمت بڑھائی گئی تو اس وقت بھی کہا تھا کہ انکمبنٹ کی یہ مدت ملازمت ہوگی. ہم سارے سربراہان کی عزت کرتے ہیں، ہمارے ادارے کے ہر سربراہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن قانون سازی کا یہ طریقہ کار ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. یہ غلط ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. کسی بھی انکمبنٹ کا یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3 سال کی مدت پورے ہونے کو آئے تو آپ کہیں آپ کی مدت ملازمت جس دن سے آپ اپوائنٹ ہوئے وہ آٹومیٹکلی 5 سال کے لیے. اگر آپ ایک ہی ادارے میں، دوسرے ادارے میں، تیسرے میں ایسے کریں گے تو سول سرونٹ میں بھی ایسا کرو گے. پھر ججز کی بھی تعداد آپ بڑھاؤ گے. حکومت نے ایک مرتبہ کوشش کی، کمیٹی میں، اسپیشل کمیٹی میں ہمیں یہ لاجک دیا کہ ہم ججز کی مدت ملازمت بڑھانا چاہ رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، اور اس کمیٹی میں ایک وزیر قانون صاحب بھی موجود تھے اور اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے. تو یہ وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب نہیں لے رہے ایکسٹینشن، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹینشن چاہیے تو آپ ایسے کریں، سب کی عمریں بڑھا دیں. تو ہم بڑھا دیں گے، اور ہم سارے جو جتنے بھی ہیں ایون نائب قاصد سے لے کے ٹاپ تک ہم سارے 2 سال بڑھانا چاہتے ہیں. میں نے اس وقت ان کو کمیٹی میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو شاباش دینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں آپ میری 2 سال بڑھاؤ، لیکن میری وجہ سے جو پاکستان میں آلموسٹ 2 ملین کے لوگ رہ رہے ہیں اور نوکریاں کر رہے ہیں، سرکار کے نوکر ہیں، اور وہ 60 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں، ان سب کو آپ 2 سال بڑھا دیں. کسی کی مدت ملازمت بڑھانا بھی ایک سیریس ایشو ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. ہم ڈیبیٹ کا مفتق ہے کہ آپ ڈیبیٹ الاؤ کرتے، اسمبلی میں پریزنٹ کرتے، دونوں طرف سے آپ اس پہ کچھ بھی آپ آرڈر پاس کرتے، لیکن 1 سنگل گو میں نہیں. یہ آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے. آئین کے جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے قانون سازی ہوئی ہے. One at a time. آپ پہلے بات کریں. One at a time. آپ ماڈریٹ One at a time, please. One at a time. آپ ماڈریٹ کریں نا. One at a time. آپ سوال کریں. عام بات تھی کہ 10 یہ کمپنی 10 سالہ منصوبے کے ساتھ بیٹھی ہے جس میں فیض صاحب بھی شامل ہیں. اس وقت یہ بات ہوتی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی 10 سالہ منصوبے کے ساتھ بیٹھی ہے؟ دیکھیں، یہ میں اس کا میں آپ کو ذکر کروں. ہوا یہ تھا دیکھیں، جو اس وقت کا سچویشن رائز ہو گیا تھا وہ اس سرکمسٹانسز میں آئین کا آرٹیکل 243 یہ کہہ رہا ہے کہ جو آرم فورسز کے سربراہان ہیں وہ وزیر اعظم، صدر وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ وہ نامنیٹ کرے گا، لیکن وہاں ٹائم فریم نہیں ہے کہ کتنے عرصہ کے لیے ہوگا.
जब बाजवा साहब का एक्सटेंशन का इशू आया तो उन्होंने रूल्स के मुताबिक किया था, लेकिन मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा तो सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि जिस तरीके से जनरल जिया साहब की एक्सटेंशन हुई थी, मुशर्रफ साहब की हुई थी, कियानी साहब की हुई थी, ये उसी तरीके से ये समरी फॉलो की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल जजमेंट दे दी जिसमें कोसा साहब भी थे और डिटेल जजमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की थी और उन्हें कोई गाइडलाइंस दी और कहते कानून साजी करे। उस कानून साजी के मुताबिक द मैक्सिमम 3 साल की मुद्दत रखी गई और अगर एक्सटेंशन की जरूरत हुई कुछ वजूहात के बिना पे तो वो 3 साल के लिए, इसलिए वो इंफॉर्मेशन साहब बताएंगे किसने सवाल लेना यहाँ पे हुई है, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन मिल जाएगी। देखिए ये जो कानून बना है तो उसकी पहली अपॉइंटमेंट जो 3 साल की थी वो ऑटोमेटिकली 5 साल की हो गई। एक्सटेंशन मिल गई है। देखिए इस कानून के मुताबिक वो हो। आपकी पार्टी आर्मी चीफ के टेन्योर में तोसीक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? देखो हमारी जो पार्टी है, हम पार्टी की फैसला करेंगे और पार्टी हमारी पॉलिटिकल कमेटी, हमारी कोर कमेटी, हमारी खान साहब के इंस्ट्रक्शन हिदायत के मुताबिक होती है। मैं पार्टी के कोई ऐसे इख्तियार नहीं रखता, ना हम में से कोई रखता है कि हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें। इस वक्त जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जिस तरीके से कानून साजी की गई ये कानून साजी ही गलत है, चाहे वो जजेस की कौन सी सुप्रीम कोर्ट जिसने 8 और 5 का फैसला नहीं माना गया? बैरिस्टर साहब ये बता दें कि अभी आपके बैरिस्टर साहब ये बता दें अभी आपके इत्तेहादी और हम ख्याल जमात के जो सरबराह हैं मौलाना फतमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस सारी कानून साजी को उन्होंने एक अल्फाज में जो है उसका अहाता किया है कि पाकिस्तान में आज सिविल मार्शल लग गया है। आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए यही मुतसिल सवाल है, उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ जाएंगे, अवाम में जाएंगे और बोलेंगे। आपका क्या राय? देखिए मैंने आपको, मुझे तो इनके अल्फाज का नहीं पता था और मैं असम्बली में था तो मैंने उनके नहीं सुने, बराम ने मैंने आपको इब्तिदाई अल्फाज यही किए कि आईन की बेईमानी किया जा रहा है, जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है, अपोजिशन को खत्म किया जा रहा है। तो यही तो हमने तो स्टेट असम्बली के जो मुल्क को नुकसान दिया जा रहा है। ऐवान में लड़ाई, ऐवान में शोर शराबे से बेहतर नहीं था कि आप लोग बैठ जाते अपना मौका मेरे वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। एक बात मैं बताऊं आपको, देखो जमहूरी मामलिक में हमेशा ईवान में ऐसा शोर शराबा हो जाता है, लेकिन आप बात करते हो फिर उसके बाद भी हो जाता है। लेकिन हमें जो हमेशा से शिकवा रहा है और शिकायत रही है वो ये कि हमें मौका ही नहीं दिया गया। हम कानून साजी पर हमें मौका दिया वो असल में जल्दी में थे शहबाज शरीफ और लॉ मिनिस्टर के हैंडलर्स ने चुक्का लेके पीछे से वो मार रहे थे।